Hello, my students. How are you today? Hopefully, you are always fine. I am Mr. Lawrence, as your English teacher for 7th grade. Will present an English material. And now, we will learn two main materials in KD 3.2. They are the first, self-introduction or personal identity, and the second is introducing others. Oke, anak-anakku sekalian, di video pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 hari ini masih bersama dengan saya, Lawrence Gili. Ada dua materi pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, self-introduction, dan yang kedua, introducing others. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan ini, KD 3.2, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain dengan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kompetensi dasar 3.2, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran akan kita capai di akhir kegiatan ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan fungsi sosial dari ungkapan memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain. Yang kedua, siswa mampu menentukan unsur kebahasaan dari ungkapan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Yang ketiga, siswa mampu menentukan struktur teks dari ungkapan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Dan yang keempat, siswa mampu menerapkan ungkapan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Anak-anakku sekalian, mari kita masuk pada materi yang pertama tentang self-introduction atau perkenalan diri. Pada saat kita berkenalan, tentunya kita akan menanyakan dan menjelaskan tentang identitas diri masing-masing. Oleh karenanya, sebagai lanjutan dari topik mengenai cara memberi salam yang telah kita bahas sebelumnya, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, or talking about self-introduction. Untuk itu, anak-anakku sekalian, saya mengajak Anda untuk menyimak video berikut ini. Hello, good morning. Good morning, sir. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay. Are you a new student in this class? Yes, sir. Okay, great. All of you today look so handsome today. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, can I know about your identity? Okay,
What is your name? My name is Darren Tristan Yusuf. You can call me Darren. Okay, great. And what about you? What is your name? My name is Abraham Kelvin Paju. You can call me Kelvin. Okay, great. And when were you born? I was born on January 9th, 2008. Great. What about you? I was born on March 21st, 2008. Great. So, how old are you now? I'm 12 years old. And what about you then? How old are you? I'm 12 years old too. Okay, so both of you have the same age. Yes, sir. Okay, and the next. And where are you from? I'm from Jakarta, sir. Wow, it's so far from Bajawa. And what about you, Kevin? Where are you from? I'm from Bajawa. Oh, we have the same place now. And where do you live now? I live in Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisanata, Bajawa. Okay, great. And what about Kevin? Where do you live? I live in Jalan Indirie, Kelurahan Paubata, Bajawa. Okay, same with me. Okay, the last question is for you. What is your hobby? My hobby is drawing. Drawing like this? Yes, sir. Okay, great. And what about Kevin? What is your hobby? My hobby is editing videos and playing music. Okay, luar biasa. Great. Okay, so I think I know well about your identity. So welcome to our new class. Thank you, sir. Okay, you're welcome. See you. See you. See you. Dari video tadi, saya membuat skrip dari percakapan. Untuk itu, saya minta Anda untuk mengamati percakapan ini. Hello, good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Are you new students in this class? Yes. What is your name? My name is Darren Tristan Yusuf. My name is Abraham Kelvin Paju. When were you born? I was born on January 9, 2008. I was born on March 21st, 2008. Where are you from? I am from Jakarta. I am from Bajawa. How old are you? I am 12 years old. I am 12 years old. Where do you live? I live on Jalan Imam Bonjol, Bajawa. I live on Jalan Inerie Bobo, Bajawa. What is your hobby? My hobby is drawing. My hobby is editing video and playing a guitar. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah percakapan yang terjadi di dalam video tadi. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri yang dapat kita pelajari dari percakapan tadi yang ada di dalam video. Yang pertama, bagaimana menanyakan nama or name. The question, what is your name? May I know your brother's name, please? The answer, what is your name? My name is Darren Tristan Yusuf. May I know your brother's name, please? Yes, his name is Anto. Jadi, anak-anakku sekalian, ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan dan jawaban di dalam menanyakan nama. Yang kedua, menanyakan alamat. Where do you live? What is your address? Where do you live? I live in Bajawa. What is your address? My address on Inerie Street, Bobo, Bajawa. Anak-anakku sekalian, ini adalah bentuk pertanyaan dan jawaban ketika kalian mau menanyakan alamat. Yang ketiga, bagaimana menanyakan tanggal lahir or date of birth.
When were you born? I was born on January 9th, 2008. Once again, when were you born? I was born on January 9, 2008. Itu adalah bentuk pertanyaan untuk menanyakan tanggal lahir. Yang keempat, bagaimana menanyakan umur or age? How old are you? I am 12 years old. How old are you? I am 12 years old. Bagaimana menanyakan asal or place? Where are you from? Where are you from? I am from Bajawa. Bagaimana menanyakan hobi? What is your hobby? My hobby is drawing. What is your hobby? My hobby is drawing. Oke anak-anakku sekalian, dari beberapa materi yang kita pelajari, di sini saya membuat kesimpulan dari hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri. What is your name? My name is Darren Tristan Yusuf. Where do you live? I live in Bajawa. When were you born? I was born on January 9th, 2008. How old are you? I am 12 years old. Where are you from? I am from Jakarta. What is your hobby? My hobby is drawing. Yang kedua, question word, yaitu kata tanya. Ini yang memudahkan Anda untuk menanyakan identitas diri. What? Where? When? Who? Why? Which? How old? Once again. What? Where? When? Who? Why? Which? How old? Yang berikut anak-anakku sekalian, di dalam menanyakan identitas diri, ada hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri. Di sini, Pak Guru akan menjelaskan tentang personal pronoun, atau yang disebut juga dengan kata ganti orang. Personal pronoun dalam bahasa Inggris ada yang berfungsi sebagai subjek dan ada yang berfungsi sebagai objek. Sekarang mari kita sama-sama mengucapkan personal pronoun as subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Personal pronoun as object. Me, you, him, her, it, us, you, them. Oke anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui personal pronoun as subject and as object, yang perlu kalian ingat adalah bagaimana penggunaan bentuk to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris dibagi atas 3. Yang pertama, am, are, and is. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika Anda menggunakan di dalam kalimat, jangan lupa disesuaikan dengan subjek yang ada. Mari kita bersama-sama. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Jadi itu pasangan personal pronoun as subject and to be. For example, I am a student. You are students. He is Andi. She is Nita. They are students. Oke anak-anakku sekalian,
Untuk lebih memahami pendalaman Anda tentang self-introduction, mari kita saksikan video berikut ini. Hey, how are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Abraham Kelvin Paju. You can call me Kelvin. What about you? My name is Darren Tristan Yusuf. You can call me Darren. Okay. When were you born? I was born on March 21st, 2008. And you? I was born on January 9th, 2008. Okay. How old are you, Darren? I'm 12 years old. And how are you? And how about you? I'm 12 years old too. Oh, so we are the same age. Yes. Where do you live? I live in Jalan Inerie, Kelurahan Kawabata, Bajawa. How about you? I live in Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisanata, Bajawa. What is your hobby? My hobby is editing videos and playing guitar. How about you? My hobby is drawing. Okay. Okay, thank you. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua tentang introducing others. Kita semua pasti pernah berada di dalam lingkungan yang belum kita kenal sebelumnya. Contohnya ketika berada di sekolah baru, kelas baru, atau lingkungan baru. Di dalam situasi itu, tentunya kita harus bersosialisasi dengan orang lain yang berada di sekitar kita, yang mana belum kita kenal sebelumnya. Pastilah, dalam membuka sebuah relasi dengan orang lain yang belum kita kenal, kita harus memperkenalkan diri atau diperkenalkan oleh orang lain. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mempelajari ungkapan bagaimana memperkenalkan orang lain dalam bahasa Inggris. Introducing others atau memperkenalkan orang lain. Kita dapat menggunakan kata atau kalimat atau ungkapan sebagai berikut. This is. Anda melengkapi dengan name of your friend atau yang lainnya. Setelah itu, jelaskan informasi mengenai orang tersebut. Misalnya, nama, umurnya, asal, orang tuanya, dan lain-lain. For example, he's a friend of mine. He's a friend of my brother. He's 12 years old. She's my cousin. Untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, mari kita simak video berikut ini. Hi. Hello, Darren. Hi, sir. Okay, how are you? I'm fine, thank you. And how are you? Okay, I'm fine too. Hey, Darren, who is he? He is Abraham Kelvin Paju. We call him Kelvin. Hello, Kevin. How are you? I'm fine. Okay. Hey, Darren, when was he born? He was born on March 21st, 2008. Oh, 2008. So, how old is he now? He is 12 years old. 12-year-old. And how old are you? I'm 12 years old too. Okay, so both of you have the same age. Yes, sir. Okay, and where is he from? He is from Bajawa. Oh, from Bajawa. And where does he live now? He lives in Jalan Inerie, Bobo, Kelurahan Kawabata, Bajawa. Okay, great. And what is his hobby? His hobby is editing videos and playing music. Okay, great. Hello, Kevin. Hello, sir. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you very much. You're welcome, sir. Okay, see you. See you. Bye-bye. Dari tayangan video tadi, di sini saya membuat skrip, dialog
introducing others. Good morning, Darren. Good morning, Mr. Lawrence. Hey, Darren. Who is he? Oh, he is Abraham Kelvin Pajo. Hi, Kevin. How are you? I'm fine. How old is he? He is 12 years old. Oke anak-anakku sekalian, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang memperkenalkan orang lain, saya akan berikan contoh yang kedua. That's Didit. Do you know him? No, I don't. Hello, Dodit. How are you? Hello, Rennie. I'm fine. Dodit, this is a friend of mine, Rita Aprianti. Hello, Rita. Pleased to meet you. Hi, Dodit. Pleased to meet you too. Jadi anak-anakku sekalian, dari percakapan ini kita bisa melihat mana yang masuk dalam ungkapan memperkenalkan orang lain. Ya, this is a friend of mine. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Oke anak-anakku sekalian, di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan kesimpulan akhir apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri. What is your name? My name is Darren Tristan Yusuf. Where do you live? I live in Bajawa. When were you born? I was born on January 9th, 2008. How old are you? I am 12 years old. Where are you from? I am from Jakarta. What is your hobby? My hobby is drawing. Jadi ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan memperkenalkan orang lain. For example, this is, he is, she is. Jelaskan anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku sekalian, di akhir kegiatan ini saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk membuat video perkenalan Anda seperti di dalam video Darren. Jangan lupa untuk mengirimkan video ini ke Mr. Lawrence atau ke Google Classroom. Hello, my friends. Let me introduce about myself. My name is Darren Tristan Yusuf. You can call me Darren. I was born on January 9th, 2008. Now, I am 12 years old. I am from Jakarta. Now, I live on Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisanata, Bajawa. My hobby is drawing. My father's name is Sony Yusuf. He is a businessman. My mother's name is Elvi Herawati. She is a housewife. I have two brothers. They are Matthew and Vincent. Both of them are students at university in Jakarta. Matthew and Vincent lives in Jakarta. Okay friends, that's all about my introduction. Thank you very much. Bye-bye. Okay students, that is the explanation about self-introduction or personal identity and introducing others. I hope you are all happy with English today. Thank you very much and see you on the next meeting. Goodbye.